नमस्कार बंधुगण, आशा करुँ आपण निश्चय समस्ते भल थे। आज आम ओडिया पेडागोजी पाठ को आलोचना करने जाऊे। प्रथम क्वेश्चन हूँ शब्दार्थ बोध और शब्दानुशीलनी क्यों पाठदान समय कराए। ऑप्शन नंबर ए रे पद्य, ऑप्शन नंबर बी रे गद्य, ऑप्शन नंबर सी रे व्याकरण ना ऑप्शन डी रे रचना लिखन। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी गद्य। परवर्ती नंबर क्वेश्चन हूँ कवि परिचय प्रदान, विषयर पृष्ठभूमि और आलोच्य विषयर सारांश प्रदान केउं सोपान रे कराए। ऑप्शन नंबर ए रे उपक्रम, ऑप्शन नंबर बी रे उपस्थापन, ऑप्शन नंबर सी रे मूल्यांकन ना ऑप्शन नंबर डी रे सक्रियात्मक कार्य। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए उपक्रम। परवर्ती नंबर क्वेश्चन हूँ केउंटी प्राथमिक स्तर रे भाषा शिक्षार उद्देश्य नुहे। ऑप्शन नंबर ए रे स्वशिक्षण दक्षतार विकास, ऑप्शन नंबर बी रे निज देशर संस्कृति सहित परिचित हेबार सुजोग सृष्टि, ऑप्शन नंबर सी रे भाषा व्यवहार दक्षता, ऑप्शन नंबर डी रे व्यावहारिक व्याकरणर ज्ञान बुद्धि। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी निज देशर संस्कृति सहित परिचित हेबार सुजोग सृष्टि। परवर्ती नंबर क्वेश्चन हूँ केउं दक्षता बिना कहिबा शुणिबा पढ़िबा और लिखिबा शिक्षा अर्थहीन होइथाए। ऑप्शन नंबर ए रे शब्द भंडार बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी रे व्यावहारिक व्याकरण, ऑप्शन नंबर सी रे बुझिबा ना ऑप्शन नंबर डी रे प्रयोग। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी बुझिबा। परवर्ती नंबर क्वेश्चन एथि मध्यरु केउं वाक्य रे गुण क्रिया भावे व्यवहृत। ऑप्शन नंबर ए रे से गोटे गुणर पिला, ऑप्शन नंबर बी रे 3 को 2 रे गुण, ऑप्शन नंबर सी रे 25 5 रो केते गुण ना ऑप्शन नंबर डी रे आज धनुर गुण को खाइबी। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी 3 को 2 रे गुण। परवर्ती नंबर क्वेश्चन हूँ केउं पद सहित अन्य पदर संधि हुए नाही। ऑप्शन नंबर ए रे संबोधन सूचक, ऑप्शन नंबर बी रे विशेष्य, ऑप्शन नंबर सी रे सर्वनाम ना ऑप्शन नंबर डी रे विशेषण। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए संबोधन सूचक। परवर्ती नंबर क्वेश्चन हूँ पोर्टफोलियो मूल्यांकन केउं प्रकार मूल्यांकन रे विशेष भावे व्यवहृत होइथाए। ऑप्शन नंबर ए रे व्यवस्थान, ऑप्शन नंबर बी रे गठनमूलक, ऑप्शन नंबर सी रे समाप्ति सूचक ना ऑप्शन नंबर डी रे समन्वय दक्षता। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी गठनमूलक। परवर्ती नंबर क्वेश्चन हूँ निम्नस्थ केउंटी वर्णा शुद्धिर एक कारण अटे। ऑप्शन नंबर ए रे त्रुटिपूर्ण उच्चारण, ऑप्शन नंबर बी रे शिक्षकर दक्षतार अभाव, ऑप्शन नंबर सी रे दोषयुक्त पठन सामग्रीर अभाव ना ऑप्शन नंबर डी रे उपरोक्त समस्त। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त। भाषा शिक्षार प्रारंभिक अवस्था केउं गुण गुड़िक सर्वप्रथमे शिक्षा करने आवश्यक। ऑप्शन नंबर ए रे लिखन और पठन, ऑप्शन नंबर बी रे श्रवण और पठन, ऑप्शन नंबर सी रे कथन और श्रवण ना ऑप्शन नंबर डी रे ज्ञान और पठन। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी कथन और श्रवण। वर्गीकरण मूलक प्रश्न केउं प्रकार प्रश्नर अंतर्गत अटे। ऑप्शन नंबर ए रे दीर्घ उत्तरमूलक, ऑप्शन नंबर बी रे क्षुद्र उत्तरमूलक, ऑप्शन नंबर सी रे वस्तुनिष्ठ ना ऑप्शन नंबर डी रे कौनसी नुहे। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी वस्तुनिष्ठ। परवर्ती नंबर क्वेश्चन हूँ निम्नलिखित केउं रूढ़ीर अर्थ गभीरतार अभाव को बुझाए। ऑप्शन नंबर ए रे काठिकर पाठ, ऑप्शन नंबर बी रे कूपमंडूक, ऑप्शन नंबर सी रे उपर ठाउरिया ना ऑप्शन नंबर डी रे छक्का पंझा। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी उपर ठाउरिया। निम्नलिखित मध्य केउंटी एक देशज शब्द अटे। ऑप्शन नंबर ए रे बंदूक, ऑप्शन नंबर बी रे अंगूर, ऑप्शन नंबर सी रे मुनिब ना ऑप्शन नंबर डी रे जंताल। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी जंताल। जहाकू ईश्वर रक्षा करिवे ताहार किए अनिष्ट करिपारिबो। रेखांकित पदटी केउं प्रकारर सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए रे निर्देशात्मक, ऑप्शन नंबर बी रे संबोधवाचक, ऑप्शन नंबर सी रे प्रश्नवाचक ना ऑप्शन नंबर डी रे व्यक्तिवाचक। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी संबोधवाचक। काल्पनिक शब्दर विपरीत अर्थ कौन। ऑप्शन नंबर ए रे कल्पना रहित, ऑप्शन नंबर बी रे वास्तव, ऑप्शन नंबर सी रे अकाल्पनिक ना ऑप्शन नंबर डी रे कल्पना मुक्त। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी वास्तव। परवर्ती नंबर क्वेश्चन हूँ वृथा धन दौलत उजाड़ी देवा अर्थ बुझाउथिबा रूढ़ी को बाछ। ऑप्शन नंबर ए रे सुओ मुहरे जिबा, ऑप्शन नंबर बी रे भूत खाइबा, ऑप्शन नंबर सी रे बिराड़ी कपाल को शिका छिड़िबा ना ऑप्शन नंबर डी रे बाट मरणा हेबा। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए सुओ मुहरे जिबा। परवर्ती नंबर क्वेश्चन हूँ उत्कलमणि गोपबंधु जड़े सच्चा देश सेवक थिले
ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା, ଅପସନ୍ ବି ରେ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି, ଅପସନ୍ ସି ରେ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣର ବିକାଶ ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କେଉଁଟି ପଠନ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ଶବ୍ଦ କ୍ରମିକ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଛବି ପ୍ରଣାଳୀ ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଗଳ୍ପ ପଠନ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ। ମଣିଷର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶକ୍ତି ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ଏହି ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସମ୍ଭବପର। ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଅପସନ୍ ବି ରେ ରାଇବନ୍, ଅପସନ୍ ସି ରେ ରୁଷେ ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ରାଇବନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ନିରବ ପଠନ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରେ ପଠିତାଂଶ ଦୂରରେ ଭାବବୋଧ ସୁଗମ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରେ ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ଦୂର ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଲିଖନ ଅଭ୍ୟାସର ଅଭିବୃଦ୍ଧି? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ପଠିତାଂଶ ଦୂରରେ ଭାବବୋଧ ସୁଗମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ସାଧନ, ଅପସନ୍ ବି ରେ କଥନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ସାଧନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରେ ଯୌକ୍ତିକତାର ବିକାଶ ସାଧନ ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ସାଧନ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଯୌକ୍ତିକତାର ବିକାଶ ସାଧନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କେଉଁ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଲିଖନର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା, ଅପସନ୍ ବି ରେ ଅଧା ଗପକୁ ନେଇ ଗପଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ିବା ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ବୋଧ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଠନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ବ୍ୟାପକ ପଠନ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଉଭୟ ଏ ଏବଂ ବି ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଉଭୟ ଏ ଏବଂ ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାରର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କହିବା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ବର୍ଗୀକରଣମୂଳକ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ପୁନଃ ସଜ୍ଜୀକରଣ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଉତ୍ତର ମନୋନୟନମୂଳକ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କେଉଁଟି ବହୁଭାଷୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାର ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ଦ୍ୱିଭାଷୀୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରେ ଘରର ଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କେଉଁଟି ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ପଦ୍ୟଟିକୁ ଭାବ ଓ ଅର୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ସହିତ ଅଭିନୟ କରିବା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରେ ପଦ୍ୟଟିକୁ ସୁଶଳିତ ସ୍ୱରରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରେ କବିତାର କିଛି ଅଂଶକୁ କଥାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଲିଖନରେ ପିଲାର ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସର୍ବାଧିକ ସୁଯୋଗ ଥାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ମୁକ୍ତ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରେ ଶ୍ରୁତ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରେ ସୂଚନାତ୍ମକ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ରେ ଦୃଷ୍ଟ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ମୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ବାହା ସରିଗଲେ ବେଦି ମୁହଁ ପୋଡ଼ା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପରେ ଆଗ୍ରହ କମିଯିବା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରେ ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରେ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଥା ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପରେ ଆଗ୍ରହ କମିଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ବହିଟି ଅଧିକ ଉପଦେୟ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ରଚନା, ଅପସନ୍ ବି ରେ କବିତା, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଗପ ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଛବି? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଛବି। ପିଲାର କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ
स्वशिक्षण दक्षता, ऑप्शन नंबर बी रे लिखन दक्षता, ऑप्शन नंबर सी रे भाषा व्यवहार दक्षता ना ऑप्शन डी रे व्यावहारिक व्याकरण दक्षता। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए स्वशिक्षण दक्षता। परवर्ती नंबर क्वेश्चन होची क स्तंभ और ख स्तंभ रे दिए जाइतिबा शब्द मध्य रे संपर्क स्थापन करने को कहा जाइतिबा प्रश्न केउ प्रकारर प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए रे पुनः सज्जीकरण प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी रे मेलक प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी रे वर्गीकरण मूलक प्रश्न ना ऑप्शन नंबर डी रे दृष्टांत मूलक प्रश्न। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी मेलक प्रश्न। काल्पनिक अर्थ कहवा कथा प्रकाश करुवा रूढ़ीटी को चिन्ह। ऑप्शन नंबर ए रे ओकर खोलिबा, ऑप्शन नंबर बी रे बाहागर बेले बैगण रुआ, ऑप्शन नंबर सी रे ठासुकु मारिबा ना ऑप्शन नंबर डी रे आबुड़ा छाटी कहवा। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी आबुड़ा छाटी कहवा। केउटी दृश्य श्राव्य उपकरण। ऑप्शन नंबर ए रे ग्रामफोन, ऑप्शन नंबर बी रे प्राचीर पत्र, ऑप्शन नंबर सी रे दूरदर्शन कार्यक्रम ना ऑप्शन नंबर डी रे बेतार संप्रसारण कार्यक्रम। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी दूरदर्शन कार्यक्रम। परवर्ती नंबर क्वेश्चन होची व्यापक पठन पाई उद्दिष्ट एक अनुच्छेद रु केउ प्रकार प्रश्न पचारिबा उचित। ऑप्शन नंबर ए रे नूतन और क्लिष्ट शब्दर अर्थ, ऑप्शन नंबर बी रे भाषागत कौशल संपर्कीय, ऑप्शन नंबर सी रे व्यावहारिक व्याकरण संपर्कीय, ऑप्शन नंबर डी रे बोधशक्ति आधारित सरल प्रश्न। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी बोधशक्ति आधारित सरल प्रश्न। केउटी पिलार भाषा शिक्षणर प्रथम उत्स नुहे। ऑप्शन नंबर ए रे परिवार, ऑप्शन नंबर बी रे पड़ोसी, ऑप्शन नंबर सी रे विद्यालय ना ऑप्शन नंबर डी रे परिवेश। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी विद्यालय। परवर्ती नंबर क्वेश्चन होची व्याकरण शिक्षा शिक्षार्थी पाई उपदेय काहींकी। ऑप्शन नंबर ए रे यह सौंदर्य बोधर विकास घटाए, ऑप्शन नंबर बी रे मानविक गुणावली सहित परिचय कराए, ऑप्शन नंबर सी रे सृजनी शक्तिर विकास साधन करे ना ऑप्शन नंबर डी रे मनर भावना को शुद्ध रूपे प्रकाश करिबारे साहाय्य करे। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी मनर भावना को शुद्ध रूपे प्रकाश करिबारे साहाय्य करे।